Zagaj, boš dali intro. Ja moram, zakaj ja? Pa tvoje rampa. Pokaži ljudima. I reci kaj delamo. Onak, ti si već gledal, to jest ja vodim radove, ali ti si već sve naučil, pa onda znaš kojiš ja budem sad trenutno kamerman. Evo ovak, znači jučer smo skopali rupe, da napravimo temelje za kaj? Mini rem. Ne, za mega rem. Mega rem. A zakaj trebaju temelji za... Temelji ti trebaju da ti rampa ne strune, znači da ti bude lijepo sve ravno, da ne bude na travi jadno. I zato da bude sve ravno, jer teren nije ravni i onda dok nemaš ravni teren ne bude ti ni rampa ravna i onda ti bude sve spigano i na koso i ne bude funkcionirala. Znači na te temelje onda ide još to i onda na to bude rampa išla. Znači na temelje ide to i onda to ide rampa tako da bude uzdignuto iznad trave. I da, ali ovaj dio nismo snimali, sad ćemo startati malo kako se betonira. Čekaj, ovo je već spremno. Fuck, ja nisam bio spreman na to. Za banci je malo više rada. A da ti dojdeš malo mešati. Dođi mešat. Daj, Zagi, natoči. Evo ga. Demonstriraj. Prvo se trebaš ovako buć za gradilište, taman. Nek, daj mi pokaži patike koje su za gradilište dobre. Dobro. Evo, treba nam novo. Matek, pali mešalice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 komada gdje bude temelj za rampu. Da, jučer smo cijeli dan kopali. Cijeli dan smo kopali. I sad više ne moramo pričati jer mešalica radi, mešalica je glasna. Uništil mi ovu zaštitnu foliju, kužiš. Toliko je jaki da je zaštitnu foliju strgal. Jel imaš nožića? Nemam. Koji je omjer? 4-1. Znači 4 lopate šljunka, 1 lopata cementa. I 1 bek. 1 lopata beka. Probaj. Osjeti se da je kolumbijski. Nije znaš to. Ajde, tu dečki. Ajde, sini. Daj. Snimi malo ovo, kako se radi, kako se ravna i sad ako se pitate kak je sve ravno, kak je sve u ravnini. Imamo ove kolce koje smo znivelirali i natukli točno da je svaki kolac je na istoj visini. Tu se bolje vidi kolac. Evo. Znači vrh tog kolca je isto koji vrh onog kolca i u svakoj rupi je po jedan kolac koji je na istoj visini. Ovak izgleda bez ičega. I na taj način dobijemo da je sve u istoj razini bez obzira da li si tu ili tam. Tako se dobije da rampa bude ravna. Ima građevinsko. Da, tako bude. Članak 4, obrazac 6. Mini rem se zove obrazac. Ne, za mega rempu dozvola. Moram, mislim da je dobro zadnji. Što to? Ide glasom. Zadnji klip je bilo tam kod kuće. Prije jučer. Ne, ali fakat koliko je prešlo? 1 dan. Ne, for reals, 2 mjeseca brinim da su prešle, jel da? Uglavnom, skužio sam da, kak sam splanirao rampu, da mi se to činilo malo previsoko i onda sam napravil tesnoga kvotera i to je otprilike visina koju sam htjela rampu, ne otprilike, to je točno visina koju sam htjela. I sad je to ispalo previsoko i dobro da smo testirali, nemoj sad ružiti, alo. Stop with the ružanje, Zagi. Znači to je ispalo previsoko i sad sreće da nismo takvu rampu napravili jer bi bilo ubojito i sad bomo ju zrezali na visinu kakvu bi trebala biti visina od nove rampe. Da, jel da? Tako da evo, to je, daj dropaj da se otprilike vidi kak je visoko sad. No, tak se dropa. Uglavnom plan je da na rampi ostane 1/4 da rampe bude takva visina, a ostale 3/4 da budu niže. A sad idemo zrezati to. Treba skinuti to, onda spiliti ovako tu i da, a tu stoji na bočno zato kad moram spiliti tu prelaz. Pa idemo to delati. Ja sad ucrtavam kad smo smanjili za 19 cm. To bi onda trebalo biti to. Onda bi to trebala prava biti za spremanje. A gle, ovo je kuruzu. Lupa deca. Fucking deca, gledaj kako se pravili. Pa smate. Nice.
vidite, nisu došli majstori spili dok sve sami delamo. Majke mi. Sad još pluća ova i onda smo gotovi tu spiljinu. Znate, kako se to izvede? Majte meni A prepili kroz ovo, bojte briga. Prepili. Ma prepili, kaj sad? Evo prešlo, kaj ti je. Majstore, može pivica? Može pivica, ali sam pan. Sad zajebano. Pan s okusom petka. Ti si kao neki smrtelik, a? Oh! Dobre. Dobre. Tada, evo ga. Daj snimi kako budem napravil trika. Da se vidi da valja. Sad idemo natrag delat rampu. Dakle, sad znamo visinu. Temelji su spremni, sad da ti pokažem kako sam temelje složil. Betonirali smo podloge za ove temeljne kamene i nam kad su se te podloge betonske stvrnule, nam kad su se osušile, stavio sam novi sloj tanknoga cementa, to je tanknoga betona i onda sam na to stavio u jednakoj visini sve te kamene blokove na koje sad dolazi rampa. I to se stavlja tako da bude rampa, kako smo rekli na početku videa, da bude rampa dignuta iznad zemlje, jer u suprotnom da je rampa na zemlji trunula bi i osim toga zemlja podloga nije ravna i onda bi se sve pigalo i klimalo i uopće ne bi dugoročno bilo dobro. Kaj sad moramo napraviti? Sad treba uzeti bosanske ploče, to su vodootporne šper ploče, ovo tu kaj smo rezali. Šper ploča je od više slojeva i naprijed i iza je hidroizolacija i ne znam da li su one kaj međusobno hidroizolacije. Uglavnom to se koristi za izradu šalunga kod betoniranja i toga, ali evo mi koristimo za izradu rampe. Treba mi 4 te ploče, 4 ploče koje su dimenzija 250 sa 125 i od svake ploče napravimo 2 profila koje onda čine zasebnu cjelinu. U konačnici bude 4 cjeline, od kojih bude jedna viša, kako sam rekao. Jedan ćošak rampe, ta strana rampe bude malo viša za 19 cm od ostatka rampe. Pa sad treba zacrtati kut, ali čekam da mi brat dojde da mi pomogne s time. Pa kad on dojde, budemo izvadili bosanke van, mu tu stavili dole, zacrtali kut, mu pokazali kako se točno kut taj zacrtava, kako se napravi da bude konstantna krivulja, da ne bude onak malo i strmije, pa malo okomiti, ali tako da već velim. Uglavnom, to mu sve pokazalo, samo da mi brat dojde. Evo, brat mi je došao i sad idemo zacrtati kuta. Evo najlakše kako se mora delati, vodi sin za ove strane. Radijus kuta je 2 metra. Daj pa novi radijus kuta. Zakaj? Dio. Zato jer sam držao ovak kameru. Ajde, to nebitno. Bitno. Radijus kuta je 2 metra i od špage, to jest od žice sam napravio tih 2 metra. Tu je ušarafljeno i točno ova je dužina 2 metra i na kraju je vezano za olovku. I sad zacrtao sam sve točno kako ide, a kad se tiče samih nacrta i kako točno treba biti zacrtao na ploči, bude u descriptionu bude link na sve fajlove i budem stavio SketchUp file tako da se točno vidi kako se zacrtavati. Ali uglavnom nije bitno, znači tu se zabilježi početak, 2 metra, pem i samo lagani. Fulali smo samo malo smo fulali. Sad to je jedno, znači ovo je jedna stranica bočna, to zrežemo i onda to koristimo dalje kao šablonu za sve ostale. Više ne treba ništa zacrtavati u smislu ovome, nek sam se precrtava jedno prek druga. Još jednom provjera krivulje i svega. Jer jednom kad se zareže nema više povratka. 350,6, ne, 35,9, savršeno. 8, ovak treba biti 117, 8, 9. To je to, moramo rezati 100%. Sad nakon kad se ta prva zreže, onda se ta koristi kao šablona za sve ostalo, gdje se ne mora se više zacrtavati taj kut. Ali ovdje imamo specifičnu situaciju kod ove rampe, zato kad bude jedan ćošak bude viši i ona cijela strana bude imala kraći table od ove strane, onda tehnički moram imati 2 takva, pa 2 niža sa užim tablom i onda 4 niža sa širim tablom. Tako da ima malo više zacrtavanja nego inače, ali dok se radi jednaka rampa koja ima sve isto, onda se to jedan se dobije i sad se zacrtava i sve su iste.
to je to, svi profili su gotovi. To sam htjela reći da baciš. Sad imamo stavili sve jedne kraj druge i budemo zacrtali gdje budu više štafle, gdje se spavaju štafle. Gledaj koliko ima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Idem zacrtati gdje se spajaju štafle, da izbjegnemo da posle dok idemo spajati štafle s jedne druge strane, da izbjegnemo da moraš gađati di ti je koji. Unaprijed spojiš si ovak sve i samo zacrtaš crtama i onda ti bude svaka štafla točno identična. Jednostavno, a učinkovito. Štedi vrijeme i novac. Između štafle prvo budemo stavljali 17 cm razmaka, a onda tu gore gdje je malo manja sila to budemo stavljali 20 cm razmaka. Sad, da li je to optimalno ili ne, nemam pojma. Po nekom feelingu to slažem. Ajde, dobro. Kinematiko, dobro. Nek to zacrtamo, idemo rezati štaflete. I možda čak danas ako nas posluži vreme, ili ako nabavim foliju, možda čak i spojimo, napravimo kostur. To je to! To idemo rezati štafle. Zaboravili smo stisnuti rekord, Matek. Već smo narezali podlogu za onaj donji dio, to je od 2,5 metra puta 3,6 nešto, nema pojma. Tu smo se napravili šablonu za ove međusobne štafle koje se spajaju u profili i već smo počeli unutar s profilima, tu su 5 komada narezane, sad ih treba nam jedno 50 komada, ako se ne varam, znači sve preostale štafle režemo na to. A to ide sa timelapse. Den Bagger, Bomben, Drogen, die Balkaner, 1 Millionen, 2 Millionen, YouTube Klicks, 3 Millionen. I sad ide actually najzabavniji dio, a to je di bomo baš gradili rampu, gdje spajamo te bočne stranice, to jest profile, sa onim tam štaflama koje smo narezali. Eto, ovo smo tam na brzinu zašrafali bez kamere, tako da trebaju 2 ruke, 4 ruke, a sad ovo full jednostavno. Sad se tako stavlja, znači kako smo markirali, tako ide po jedna štafla, puk, puk, puk i zato smo markirali jer je sad ne moramo ništa tamo odmirati na druge strane, nego samo šrafimo, samo staviš, šrafiš, tako to ide. Ništa, sad ide jedan veliki timelapse. Zapravo ne, čekaj, prvo da se demonstrira na brzinu kako se to šrafi. Šrafi su koristimo od 8 cm, sad možda trebaju veći, možda trebaju kraći, nemam pojma. Tak smo deli jer mislimo da je to čisto ok. Ja mislim da je čisto ok. Za ostatak ili desno. I ono kaj je bitno da se tu poravne, da tu bude ravno. Naravno, ova prva mora biti tu napred ravno i tu dolazi ostala konstrukcija za table. I tako je to, po 2 šrafa na svaku štaflu, 2 tu, 2 tam i blrr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 r
Balkanen, 1 Millionen, 2 Millionen, YouTube-Klicks, 3 Millionen. I tak ti to zgleda. Prvi kvoter je gotov, to jest, da, kvoter. Mogu ja tu glavu prvi? Isus ti mogu glavu? Nice. Sad moramo još 3 takva, to jest jedan ovakav identičan i 2 tamo koji su malo jedan onaj viši, jedan sa manje debelom. Ali overall, heck yeah! Idemo dalje delati, pazi ovo. Škartna nije prešla testa, nemaš probati. Sramota. Biti dobro da sam bez veze išao sam bez veze prehodati i čim sam stal, samo malo sam onak dala opterećenje i pukle. Jer to je dobro baš zato kada je tu veliko opterećenje i možda bi nekad u budućnosti sa cijela konstrukcija pukla, ona bi tu bila slaba točka i možda bi, tako dobro da se skužim na vreme, ali sramota da tako pukne lagano. Jer gledaj, ona mora preživjeti hodanje. Mora! Das ist Stadt, die Modelle Jungs, Albano, Hrnik, schicki Auskurz, türkische Kaffee mit lange Glanz, deine Schwester leckt meine lange Schwanz, Räuchen, Garz, alle 021, meine Felgen, neue Kleins. A drugi kvoter je gotov, to znači da jedna polovica je gotova, ostala je samo još druga polovica. I trebalo nam je, čekaj, koliko nam je trebalo, niti vura i pol za tad, ne manje, koliko je sad, ček da vidim, 10.53, da, vura i pol, ajde recimo, s tim da nije da smo se žurili ili neka, laganini posao. Idemo ga sad pomaknuti na njegovo mjesto, na njegovu lokaciju, pa onda nastavak timelapsa. Räuchen, Garz, alle 021, meine Felgen, neue Kleins. Ich bin Buchmacher, im alle Sports, mein ist Goldenplatz, nur Promet, nix U-Bahn. Split Junkies gegen mit Turbans, an den Ecken, Schlampe ist fertig, 100%ig, Import aus Kuwait. Wow!
kvoteri su gotovi. Puše vjetar, da ne bude šitni zvuk. Stari moj, sve spigano, sve stoji na hero, ali nema veze. Sve budu to ploče i daske popile. Sada još tu, prvo idemo relove složiti. Da bi relove mogli staviti, moramo daske nametati, da moramo se izregulirati kako bude visoko rel stršal iznad svega. Tako da idemo sad to delati. Yes! Litven, Tabak, Aslaks, Freiheit, Frankfurt, Frisuren, Čevap, Kajmak, das ist Balkan, Mekka, die Drogen, im Peder, Taschen, wir tragen Pistolen. Gle, skoro pa je kostur gotov. Rela smo instalirali, ploče su tu, isto tam tak, znači to je sad fiksno. S tim da sam vam pokazala kako se slaže rel da bude dovoljno vani. Ja mora onak, uglavnom da. Ovo imaš sample daske koja ide ispod i sample, ovo su ploče koje idu na kraju, 9 mm. To lepo tak se stavi. Stavi se tak tu. I onda se stavi sample rela. Ovo treba malo više, ovo treba malo tak. Tak otprilike treba biti. Rel strši nekih centimetar delama. Sad da li je to isto savršeno ili ne, nemam pojma. Uglavnom tak zdržim, zacrtam i idemo. Timelapse. Scheiße ist massiv als Angela Merkel. Das ist India, sehen Sie Berger. Meine Schema ist erste Klasse, ich schlafe mit Schmeißer. Da ich rasse, ich bin Betrüger. Fick deine Mutter. Nichts kapiert, wenn ich betrunken. Matzi, was passiert? Mein Blog, Split 3, Regen von Kugeln, 2-0-1-2. Da. Evo, cijeli kostur je gotov. Sada idu daske, po daskama to za brzinu i bude ok. Sad imamo malih nezgodnih stvari, ovdje sin, gle. Malo su spigane sve daske, doslovno svaka bosanka, svaka ova štapla je bila spigana na neki način i onda kad su ove ekstra duge, dok se to sve pospaja onda ispadne wobble, ali mislim da stavimo daske i ploče da bude to kak se spada. Ništa, idemo dalje. Junge an die Straße, haben kein Geld, das ist nicht lustig, nicht Seinfeld, das ist meine Welt, das ist meine Straße. Hallo Polizei, du bist Schweinebrasse. Ich bin Boyko V, ich bin Balkaner, ich gegen mit Protein zum Teretana. 200 Kilos ist meine Masse, ich stelle Euros von deine Kasse. Repräsentieren von Clean zu Berlin, du bist kein Gangster, du bist Drama Queen, du bist Gruber Junge, du bist Uberfähig, ich bin Uberboss mit große Superswag. Meine USB haben 100 Giga, Balkan Mafia kontrolliert Bundesliga. Was gut Junge, Boyko V Junge, bang bang Junge, blau 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 Junge. Rampa je podaskana, gledaj kak je čvrsta. Sve brutalno čvrsto. Ovo, ništa ne miče. Ko da si na rampi čvrsto. Ništa ne mrda, ako još dolaze i ploče na to. I onda bude još čvršće. Dakle, sve smo podaskali. Tu je složeno ovo, viši dio, niži dio. Onaj dio isti koji ovaj. Prije neka smo stavili daske, hoću prvo pofarbati sve dijelove gdje budu se daske, to jest gdje budu se ploče spajale, tako da u slučaju da bude prolazila voda između ploča koje su kao vodootporne, da bude drvo između tih procijepa, da bude na neki dodatni način izolirano, dakle s tom s bojom, tako da ne, to drvo ispod ne bude upijalo tu vodu, potencijalno bude duže trajalo. Da, idemo to delati i onda možemo pločiti i koristiti rampu. Session može onda početi. Yes! Wir kommen aus Split, wir sind Kroaten. Sehr gut mit Fußball und mit Krawatten. Mich, ich gehe segeln für 3 Monaten und meine Großmutter verkauft Tomaten. Sad je vrijeme došlo da se konačno postave ploča, ali prije toga jedan drop. Valja se nem potal, nega zapela, tak nešto. Ma ide to. Nice! Idemo dalje delat. Viele Geld machen, das ist meine Motto. Ich weiß man, der hat gewonnen Lotto. Bruder, ich hasse deine Schweine im Blau. Und ich liebe meine, das beste Frau. Von Ganja, Jungraja, Intellekt kaputt. Aber alles gut, wenn ich habe eine Blut. Jeden Tag ich mache Brot aus Maschine, meine Augen rot. Ich backe wie Sine, wenn ich habe viel Alkohol getrinken. Zum Frühstück ich esse Fettomelett mit Schinken. Ich bin 27 Jahren und ich liebe fahren meine Volkswagen. Kleine Bialage in meine rechte Hand und im linken Hand Gras aus meinem Land. Ich
ich habe Zimmer frei. Deutsche willkommen zu Adriatisee, Sonnenschein ganz Sommer. Oh yeah. Let's go, let's go. Ah, di su trikovi. Trikove moram raditi. Gdje je? Rock'n'roll. Prst traje. Rock fake i rock'n'roll. Čekaj, malo mi je labovi. Idemo session. Dosta zabave, nemaš tebele složiti. Wir kommen mit den Bagger, Bomben, Drogen, die Balkaner. 1 Millionen, 2 Millionen, YouTube-Klicks, 3 Millionen. I sad uz ove prekrasne melose u pozadini. Rampa. Odi vidi rampu. Ovo mi je žao kad nisam ja sudjelovao u gradnju. Majki! Pst. Pazi ovo. Kaj se tu desilo? Kaj se tu desilo? Znači, cijela rampa, ovo. Pa dobro, sad je... Znaš kaj, cijela rampa stoji lagano u romb. Znači nije bila pravilna jer su znači sve, svaka... Sjebali ili? Ne, svaka ova štafla je bila malo spigana. Svaka daska je bila spigana na svoj način. I kući dok smo mi to sve Nature Adventure Time. Hello. Rampa je approved by Mantis. Vidio kako je. Ajde. Na ove strane dobim prevaki speed. Kako je dobro, rampa? Normalno da je dobra. Rampa je fenomenalna kad se tiče vožnje. O, i Matik je došao, pazi ti to. Jel bi možda otišli po neki energy? Kaj ti snima? Jer imaš voska, to je pitanje. Ne, a moram Nemaš voska. Moram kupiti. Ajde kupi. Odi po Energy i kupi. Kakav action shot. Znači ništa radi, doslovno. Moram se malo viknuti. No, ali osjećaš prelazi, nema niš, sve je fino. Znači, viš kaj se tu desilo. Ma ne kužim Kužiš, velim ti, cijela rampa ide u romb, ne ide u kvadrat ili kaj već. I kužiš, kako smo krenuli tamo do onog kuta, sve ploče idu prema svim, a krenuli smo od ovdje do tamo. Jel smijem ja uopće raditi? Smiješ, zakaj ne bi smio? Ne, kaj. Jesus, ali eto. Malo da ti ne padne ovaj, Koje? da ovo ne zbuši rupu. A gle, jebi ga, haj, nek zbuši ruku. Kojiš budemo, ako se kaj desi, budemo farbali. S tim da moram, znaš kaj još moram napraviti? Silikonirati. Moram ovo zrezati te stvari, zasilikonirati sve te prelaze i pofarbati sve ove rubove. Koji sve to budem pofarbal. I dobro, ili kupi onaj energy drink Idemo kupiti energy i vosak. i vosak. Vosak definitivno treba da moramo ovog grela podmaziti. Malo sam ga zbrusila, ali treba ga sad preti. A njih bude tako stavio. Oni nisu za grandanje, oni su za lokanje. Kuš, znaš o čem se sad radim? Mi smo issesionali, mi smo sve posnimali, ali nismo ništa snimali za YouTube, za video. Bude na isto. Tako da moram ja, ne, sad da moram ja ponoviti većinu trikova za YouTube kanal. Ja vam tu sjeli snimati. Zagi umoran. Napravila je tako cool trikova, onak idete gledati na Instagram, kako su dobri trikovi. A Matek, jesi ti cool trikove napravili? To je za početak. Jedan nestandardni. Pa jedan standard. Pa dođem gore. Pokaži prvi one. Ko? Bex Disaster. To nije standard. Daj mi u... A tak sam nestandard. Tim trikovima. Ajde Matek, sad ti moraš ponoviti sve. Čekaj, Vanta moram ponoviti. Back to back. Nema. Mislim da Ed gleda vani.
Matek, fake i big spina moraš ponoviti, ajde. By the way, s tim je, tu se drže pijače. Ko je sponzorirao ovaj video? Hamilton. To nije sponzorirao. Lewis Hamilton. Ajde, mazi ga. Idemo istovremeno svaki na jednoj strani X-a. Kak si se od slajda? Ti reci nećeš sad. Sad. Brzo misli. 3, 4. Čekaj! Sad. A Matek jednostavno dropa, on sam... Sad. Daj nek mi neko snimi onoga Fibala pa 360 Pro. Stizi, kako ti činilo ovaj 360? Čisto ke mislim. Mislim da je ovo dosta. Mislim da je gotov session, ne za sad, ne, dosta je. Mislim, možda još malo mi vozili, ali gotovo za ovaj video. Dakle, rampa je gotova, rampa je super, rampa je... Još moram sam neke te rubove porezati, malo dodatno pofarbati te rubove, pofarbati rela, pofarbati, mislim da čak i cijelu rampu pofarbali, nisam siguran, ali to je sve za neki drugi video, Daj da endamo onak. Ajde Bog. Čekaj, kaj je ender? Kakav ender? Trik. Ajde ender, može. Htio bi ovaj big speed kill napraviti, to Evo ti ender, ajde Bog, doviđenja, ajde Bog. Ajde, brzo, fade out. Fade se, gotovo, već su tamni slika. Ajde Bog.